देखिए का बारे में मैंने यही बताया है। पहले का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जैसे दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, IMDT कानून। जब कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में का पारित हो चुका है, का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी दिशा में मैं सबको आगे बढ़ने के लिए अपील भी कर रहा हूँ। नहीं, इलेक्शনৰ प्रभाव पड़ब कि जिসকলে এই আইনৰ পৰা সুবিধা পাম বুলি ভাবে তেওঁলোকে হয়তো বিজেপিক বেছিকৈ ভোট দিব। গতিকে তাতকৈতো আৰু বেলেগ প্ৰভাৱ একো নাই। আৰু মই অলপ আগতে কৈ আহিছো যে লোকসভাত গৃহীত হোৱা, ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা 2.5 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰুল নটিফাই হ'ল, এতিয়াতো আৰু বিৰোধ কৰি লাভ নাই। কোনোবাই যদি বিৰোধ কৰিব লাগে কোৰ্টতে আমি কৰিব পাৰোঁ। সাপোর্ট করা মানুষেও আদালত যাব পারে, বিরোধ করা মানুষেও আদালতত যাব পারে। আর 45 দিন, 1 মাহ 2 মাহৰ পিছত আমি গমেই পাম কিমান মানুহে আবেদন কৰিছে। ইমান দিন আন্দোলনকাৰীসকলে কৈ আছিল 20 লাখ আহিব, 50 লাখ আহিব, ট্ৰাকেদি মানুহ আহি পালেই 1 কোটি মানুহ আহিব। দুদিন পিছততো সংখ্যাটো আমি সকলোৱে গম পাম। তেতিয়া মই ভাবো যে 5 জন শ্বহীদেও ন্যায় পাব, যেতিয়া দেখা পাব যে এইটো ইমান ডাঙৰ অংক নাছিলেই বুলি। এটাতো আবেগৰ ওপৰতহে কথাটো কোৱা হৈছিল। এতিয়াতো অনলাইন পৰ্টেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ নাম আহি যাব। আমি গমেই পাম কোন জিলাত কোনে আবেদন কৰিলে। হয়তো শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ জিলাত এনেকুৱা হ'ব এজনেও আবেদন কৰা নাই।